Silence. गोटे मिनिट आम माँ को नाम माँ माँ जप कर माँ 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 Ma 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 সম্বেদ কণ্ঠরে রাধার প্রার্থনা পহিলি দেখারে জানিলি প্রাণ প্রভু ঈশ্বর হৃদয় দেবতা ঘেনিবা হেউ অর্ঘ্য মোহর সবু মো ভাবনা বেগ অনুভূতি অন্তরে জীবনর গতি সকল প্রতি অণু শরীরে প্রতিরক্ত বিন্দু মোহর প্রভু সেনা তুমরি একান্তে মোহি সর্বমন্তে নিশ্চিতে মতো মরি মোর বলে কিছু রখিনি হেউ ইচ্ছা পূরণ
ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରଷେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। दुर्गा स्तोत्र श्री मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्ति दायिनी माता शिवप्रिय तोर सत्यं सजात अम्माने भारतवर्षर युवगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुचु शुण मातः ये भारतवर्षे प्रकाश मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हो जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम फेरी जाऊ एथर भी जन्म ही तोहरी कार्य ही आम्माने प्रति शुण मातः ही भारतवर्षे सहाय मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्मावृत सुंदर शरीर माता जगदायिनी तो प्रत्यक्षर भारत रही अच्छी तोर से मंगलमय मूर्ति देखा इच्छुक शुण मातः ये भारतवर्ष आविर्भूत हो प्रकाश मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्ररूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्राम तोर प्रेरित योद्धा अम्माने देमा प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम देमा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निवृत्ति आचरण थिला तुही मात गगन प्रांत अल्प अल्प उदय हो तोर सूर्य शरीर तिमर विनाशिनी आवार उषार प्रकाश आलोक विस्तार कर माथ तिमर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामल सर्वसौंदर्य अलंकृत ज्ञान प्रेम शक्ति आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहन आत्मगोपन करथिला आगत अछि युग आगत से दिन जेतेबेले समर विश्वर भार स्कंदर वहन करी भारत जननी उठुअछि आसमात प्रकाश मातः दुर्गे तोर संतान माने तो प्रसादित प्रभाव महत्कार्य महत् भाव उपयुक्त हो हे माता विनाश कर क्षत्रुता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर मातः दुर्गे काली रूपिणी नरमाणी दिगंबरी कृपाणी पाणी देवी अश्व विनाशिनी कोरोनिनांदर अंतस्तरी को विनाश कर गोटे विजय पर मान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हो यही प्रार्थना मातः प्रकाश मातः दुर्गे स्वर्ग मातः दुर्गे स्वार्थ भय किद्र क्षेत्र मीरमणा भारत आम मान को महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न मातः दुर्गे योग शक्ति विस्तार कर आम ही तोर पियार्च संतान आम मान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास कर जगत वितरण कर मानव सहे दुर्गति नाशिनी जगदम्बी प्रकाश मातः दुर्गे अंतस्त्री को संहार करी बाहर बाधा विघ्न कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जातीय भारत पवित्र कानन उर्वर क्षेत्र गगन सहचर पर्वत तले पूत सल्यान नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण यही प्रार्थना प्रकाश माता दुर्गे आम मान मध्य जुगबल प्रवेश कर आम मैंने हो उठब तोर यंत्र अश्वविनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवगणकर ही वासना पूर्ण कर जंत्री हो जंत्र चलाओ अशुभ अंतरी तरबारी घराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी हुई प्रदीप धर प्रकाश मातः दुर्गे तते पाइले आउ विसर्जन करू ना श्रद्धा भक्ति प्रेम डर बांधि रखू आसमात आम मान मन प्राण शरीर प्रकाश वीर मार्ग प्रदर्शन आस आउ विसर्जन करू ना आम मान समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्ग पूजा आम मान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेम और शक्तिमय मातृसेवा व्रत हो यह ही प्रार्थना माता भारत में आविर्भूत हो प्रकाश प्रकाश ମା ବହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ
ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀୟ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉନ୍ନତ ଧୂମଛନ୍ନ ଶିଖା ସଲକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିଭକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର। ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ। ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନିତ ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀୟ କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧାବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତା, ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅମେଘ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 1914। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶାଶ୍ୱତ ଗୁରୁ, ତୋତେ କୌଣସି ନାମ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧାରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଭାସିତ କର, ସକଳଙ୍କ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ହିଁ ତୋର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଓ ତାହାର ଅନୁଚିତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଶୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତି। ସକଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ଉତ୍ସ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମନେହୁଏ ଯେପରି ତାହା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ହୀରକ-ଖଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଜଳୁଛି। ତୁ ହିଁ ଅନୁପମ ଯାଦୁକର, ତୁ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ।
କୁଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ମୂଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ମୈତ୍ରୀ ବାହାର କରି ଆଣିବାରୁ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୋ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ ଏବଂ ତୋ ବିଧାନ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ନିୟନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ, ତୋରି ଇଚ୍ଛା ସର୍ବତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରୁ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. করুণাময়ী মা পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, উপস্থিত সমস্ত মাতৃসন্তান, এই স্বতন্ত্র শ্রী অরবিন্দ পাঠ্যচক্র କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ହଠାତ୍ ବାହାର କଲେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ପଡୁଛି। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥା, ବାହାରେ ଆମର କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆସୁ ଜୀବନରେ, ଭିତରେ ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା କହନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଆଦୌ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କହିବା ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ମୋର ଚାକିରି ଅଛି, ମୋର ଲୋକ ବଳ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଖୀ ହେବିନି? ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥାଇବି ପ୍ରତିଦିନ ଟେନସନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ନା ସ୍ୱାମୀ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କୌଣସିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଟିଏ ପାଉନି, କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏମିତି କଲା, ସେମିତି କଲା, ସେମିତି କଲା। ସ୍ୱାମୀ ବି ସେମିତି ସୁଖ ପାଉନି, ପୁଅମାନେ ବି ସେମିତି ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟେ ରହିଯାଉଛି। ସବୁ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଅଛି, ଅର୍ଥର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଜଣେ ସୁଖୀ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭିତରେ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାଟା ତିଆରି ହେଇନି। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ, ସନ୍ତୋଷ ପାଇବ, ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଯାହା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ହେଟା ତାକୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯାହା ଯିଏ କହିଦେଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେଟା ତାକୁ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଆଦୌ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ି ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ସୁଖ ରହିବି। ଆପଣ ତା ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଭିକାରୀକି ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ, ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଭିକାରୀକି ଦାନ କଲୁ, ସେ ଭିକାରୀ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଆଗ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ସିଏ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗିଲା? କାରଣ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି, କୋଢିଆ ହେଇଗଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିବ ତ ଯେମିତି ହେଲେ। ଦି ଚାରିଟା ଘର ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କିଏ କଲା ମା ପଇସାଟେ ଦିଅ, କିଏ କଲା ମତେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡ ଦିଅ, କିଏ କଲା ମତେ ଆଉ କଣଟେ ଦିଅ, ଏମିତି ଯାଇକି ମାଗି ମାଗି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଚଲେ, ଶେଷରେ ତା ଜୀବନ ହେଇଗଲା ଭିକାରୀ ଜୀବନ। ସେ ଯଦି ଖଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପଇସା ଦିଟା ପାଇଥାନ୍ତା, ଆରାମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ସେଠି ତ କିଏ କହିବାକୁ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି, ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ଭିକ ମାଗିଲା। ଆମର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ କଣ ଭାବିଛି ନା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭିକାରୀ ମୋ ଘରୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଲୁଗାପଟା ଦେଇ, ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଧରିଦେଲି, କି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ବାବା ଯା ତୁ ଦୋକାନ କର ଆଉ ଭିକ ମାଗେନା। ସେ ଟଙ୍କା 10,000 ନେଇଯିବ, ଯାହା ହଉ ନା କିଛି ଦିନ ମତେ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବନି, 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା, ବାସ୍ ଘରେ ବସିକି ତାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବନି। ତାପରେ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସରି ସରି ଆସିବ, ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ବଢିଆ, ଏତେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାରି ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଶେଷରେ କଣ କରିବ, ତାରି ଘରକୁ ତା ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଯିବ। ଆଗରୁ ଯେ ଏକା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଧନ ଲୋକ କଣ କହିବ, କିରେ ବାବୁ କଣ ହେଲା, ପୁଣି କଣ ଆଇଲୁ? ତତେ ବା କୁହାଯାଇଥିଲା 10,000 ଦିଆଯା, ତୁ ଦୋକାନ କରିବୁ, ତ ଭିକ ମାଗିବୁନି ବୋଲି।
ये कौन क्वेश्चन आज्ञा आप कौन जे एते धन संपत्ति रोजगार करछंती ना मु बिजनेस करे बिजनेस यदि लाभ होला आपण कौन करिवे ब्रांच ऑफिस खोल देबी धर मोर अधिक लाभ होला केउ सरे करथिली तापर गली भुवनेश्वर गली तापर गली जोड़ारे गली तापर गली चंपारे गली तापर गली बड़बिल गली तापर गली रायरमपुर गली कि बारिपदार गली मो ब्रांच ऑफिस चारिआडे खोल देली लाभ अधिक होला अधिक लोक रखिली ऑफिस खोलली बास बिजनेस बढ़ी चलला तुम भिखारी पचार आपण कौन करन आपण एते संपत्ति ना मु बिजनेस करे बिजनेस लाभ होला आपण कौन करन ब्रांच ऑफिस खोले मो बिजनेस लाभ होइछि मु एका मागुଥିଲି वर्तमान मो लाभ होइछि आप समझ माइली भिखारी या कहबो कि से के खटी खाइबो नै तला हम जो 10,000 टका देले अजथारे पालले पड़ला हला तर से अपात्र रे दान करिवनी जे माने अपात्र ताको जेबे दान करिवनी मा मना कर दी भिखारी को दान करिवो नाही बोली मा सीधा सड़क मना कर केबे भिखारी को दान करिवनी आश्रम जो डाइनिंग हुए बलि पड़े रखा होची फ्रीजर अच्छी 2 दिन 3 दिन पर रहिबो किछ असुविधा नै किंतु भिखारी मानको दियंती काई ए जदी ये जो आश्रम प्रसाद तैयारी करा होची से जो चेतना रे तैयारी होची भिखारी एटा बुझिबो नै खाइबो खाइबो फोपाड़ दो प्रसाद के फोपड़ा जाए ता भीतर जो चेतना अछि लोकंकर जो प्रार्थना अछि से अजोधारे फोपाड़ दला से चेतनार प्रतिफलन स्वरूप प्रसाद तैयारी होची से प्रसाद को जे खाओ ता भीतर से चेतना तैयारी हो हला किंतु भिखारी सी चेतना कथा बुझिबो हला तर खाइला खेला जाला फोपाड़ दला कुकुर खाइबे ये खाइबे रास्ता रे माड़िबे अपव्यवहार हला से माँ मना कर भिखारी को केबे आश्रम प्रसाद दबले हला से भिखारी हेला काई मांकर क्वेश्चन से भिखारी हेला कोन पाई ताको मु तो कारी भिखारी करी जन्म देई नदिली समस्त जन्म देइथिले समस्त खटियो खाइबो से काम करतांता तार अलसपण पाई से काम करते गला नहीं निजे दुखी हो ताले ता भीतर अवस्था पाई दाही किए से निजे तेना आमे कहीं दया देखिबू ना से बुझू कहीं के परिस्थिति रहला तापरे पण मां कहउछथि लोक ने भावंती जे सेमानकर अवस्था परिस्थिति ऊपर निर्भर करे जने यदि एकांत दुर्बल होता है से भावुता है परिस्थिति अनुकूल होता तेबे से भलरे चलता मात्र प्रकृत रे से सब अनुकूल हेले मध्य से निजे जा ठीक सही भले रही जो गोटे उदाहरण दउछ मो गोटे झील को पंडिचेरी रखेली पंडिचेरी रखा पूर्व ताको 4टा स्कूल रखे 4टा स्कूल से आगे गोटे स्कूल थिला तार मैनेजमेंट सहित झगड़ा हला ये शॉर्ट टेम्पर झीटा हठात की रागी जाए हला छुआ को बाड़े रागी आम स्कूल नियम ना छुआ को बाड़ेबा कि से बाड़े से जो बाड़े पिठे दाग बाजी गार्डियन जानला कौन एमतीका सब मास्टर रखीच बाड़े पिला कौन एटा भाविला कि छुआ को हाँ गोरु ना गाई एमती सब बाड़ाती कमिटी सतर्क करेला थरे थर सतर्क करेला प्रकृति अच्छी रागिया प्रकृति अच्छी निज ऊपर नियंत्रण नहीं हठात रागिगला पुणी आउ थे बाड़े मैनेजमेंट आ छाड़ा जाओ तुम भाया टीचर दरकार गेट आउट करदे मुझे गोटे कैंप को जाइए से कैंप को आसी मत आसी कह भाई मुझे तू बस को स्कूल थिलु हाँ थी जे आईना ना मुझे माने कौन है ना मत से स्कूल बाहर करदेला मुझे कौन भाई ना ये भाया परिस्थिति है आपन तो जानते से स्कूल विषय जानते हेटिकी मुझे सत कथा कहूँ ना मिछ कथा कहूँ मुझे जानिया मुझे पचारि तुम से अपाटा को बाहर कर दीच कि हाँ भाई कौन भाई ना बाड़ेला बाड़ेला जो गार्डियन बिगड़े थरे थर सतर्क करेलु तो मानला नहीं बाध्य कि तो गेट आउट करदेलु तो देख अलग स्कूल देख आम स्कूल कितना नुह तापर मुझे तू तो जोटी कर बाड़े हुए तो से गेट आउट करद तू कौ स्कूल रही ठीक अच्छे मुझे आउ गोटे स्कूल रखेदेवी ये रही गोटे स्कूल मुझे आउ गोटे स्कूल कथबार्ता रखेदेली अच्छा आउ गोटे स्कूल जो रखेदेली ये कुनी बोधे से स्कूल के दिन थिला बुझाला और कुनी कुनी से स्कूल के दिन थिला तापर तार से प्रकार प्रोब्लेम बाहला अपा मान सहित पड़लानी रागी झीटा तार अपा मान सहित पड़लानी से अपा एमती कर बुझुना सब गुड़ा कौन मुझी कि एम तार खाली कर अपा मान सहित कहला
एटो सेक्रेटरी कला देख इठी आम देख अपा मान छुआ को पांचे दौरान अपा मान पायखाना नहीं पहुंचे तुम जो आडामेंट देख तो हो पार आमर ये माँ भाया सिंगाणी पोछीदे लुगा छुआर पैंट भी साड़ी सफा करदे लाट्रिन को नहीं जाए पा गधे भी देवे मुंड भी कुंडे देवे पैंट सार्ट भी पिंधे देवे माँ जहाँ जहाँ करे ये आमको से देख आम सब अपा से तुम जदि से गोटे अपाटा कहला कर तो घर घर कहीं कहल कथबार्तार कहीं भाव ठीक रखल नहीं सेक्रेटरी कौन कला ना एमती हेनी जे सुधुरी जाओ है मत पचारा भाई आप जानी जानी नेचर है तथापि मुझे जानी नेचर है वो तो माँ को आश्रा ने माँ को प्रति ढलिले काले बदल ए दृष्टि से माँ का चेतनार परिसर भितर कि रहीपर से पुना शिक्षा केन्द्र भर आनी आमर पुना शिक्षा केन्द्र कर उद्देश्य कौन जड़े आसो बदल से माँ को अधिक अधिक डाक पाठ जगह आपणेब जी पाठ जगह आपणेला माँ को आपणेला आज ना काली से निश्चित बदल आज ना भी काली से निश्चित बदल तेणु से सुजोगटा या से स्कूल को आसी धैर्य धर थे गला दुथर गला तीन थर गला डायरेक्ट से बाहर कर पारे जेहतु मो कंटाक्ट से मुझे गली मत कहले भाई एमती से कर सामना पचार मुझे तुम कही तुम गल ओला झगड़ाझाटी करनी देखो एणिकी मैनेजमेंट जहाँ कह मैनेजमेंट हस्तक्षेप कर मो कथा अनुसार से तुम रखेदेले आपर्तन तुम एत कांड कलापर तुम बाहर करना है केवल मुझे रखी बोली तो न मान तापर मैनेजमेंट जो डिसीजन नब मुझे मना कर पारि देला दिन गेट आउट कर गोटे कैंप पुणी भेट है कौन है भाई बाहर करदे बुझीगला भाई आउ कौट रखु बोले हाँ ठीक अच्छे पंडिचेरी रखना पंडिचेरी कौन झगड़ा करूनी हाँ पंडिचेरी गले झगड़ा करूनी ना झगड़ा करू न हो जदि कहूँ पंडिचेरी तो खोजुँच कम करने ठीक है पंडिचेरी कथबार्ता कर रखेदेवी पठेली पंडिचेरी की अपाट कह देख तार टे ये दोष अच्छी तुम्हें जान तुम टे संभाल है तुम जान तुम टे संभाल क्या एमती कह के मुखा कथा कह तुम टे संभाल शेष सी संभाला बहुत मुझे देख मु पंडिचेरी देखाला ये भूल पार्टी खोलू ना पार्टी यदि खोलू ओडिशा रे थिलु बोले मु स्कूल गलु मु आर स्कूल रखी दूची से स्कूल बाहर कर देला आउट स्कूल रखी दूची से स्कूल हला आउट स्कूल रखी दूची कारण ओडिशा रे मते चिंचते मु कह दे मो कथाटा मानिबे रखे दे पंडिचेरी से भी सुनिबे सीधा गेट आउट कर देबे सीधा गेट आउट पंडिचेरी पळे तू कोट रे हैं सीधा से ओडिशा को जो ओडिशा जो मुह नहीं कि आसलु पुणी पंडिचेरी फेरिकी ओडिशा पहुँचले कौन लगे ते टे कहलु तेणु पार्टी चुप कर 4 वर्ष काल रही जा कि कह कहना तापर तू आश्रम ये कमी हो मु बाट करदेवी है कि तार कार्यकलाप टे डिफेक्ट हो 4 वर्ष है 6 वर्ष 7 वर्ष है रही है एपर्तन आश्रम करना रही कि आश्रम है कि आश्रमाइट करे ना चेंज है देखुं धीरे धीरे सुधुरी एपर्तन आश्रमाइट करना है कि मुझे आश्रमाइट नवा पर्यंत कहार कि ऊँचु किसी कथा कहबूनी जदि कहले तुम बड़ विपद कह हाँ भाई आप जहाँ कहते ठीक कथा यहाँ बड़ खतरनाक लोक ओडिशा बर ठीक अच्छा है बुझला ओडिशा लोक ठीक अच्छा ये तो ताठू डेंजर लोक गुड़ा पूरा दया माया कि ना हाँ आम देखुचे कौ प्रकार कौन कर बास जानूँ तो तेणु ये पूरा चुप पार्टी पूरा लक मारिक रख मोटर ताला खोलबुनि पार्टी है जगि से डरी मरी रही भूल मुझे गले मत आस देखा दूनी है तार कौन भावुची क्या मत मुझे देखा दूनी सत्य मुझे गोटे पंजुरी भितर रखी से भाया अनुभव कर गोटे जेल रहा भाया तो लगुच तथापि चुप हो क्या तोर ना बाहागर भी हेनी बहुत बयस हो गला गले को स्कूल भी रखेबे क्या तू जो स्कूल रहू से डाटा तू कौट करूँ से तो जानीदे एमती करता ते मूल रखेबे है तेल मो कंट्राक्टर गले तो गोटे रक्षा अच्छी कि डायरेक्ट को स्कूल को जीव सी कौ स्कूल थी कौन कर खबर नहीं जाए तापर ते आउट करदे कौन स्कूल तो रही पार तेणु डरी मारिक जहाँ जहाँ कह पूरा जाकी जुका रह लगिक रही दिन तो आश्रमेट हो गले तो लाइफ रिस्क ने ना ओडिशा रही कौन हम तो लाइफ रिस्क ने
खाया पीवा को दिना देवे ड्रेस पत्र दिखते टंका 1000 देवे या तो देवे आ कोनटा करी हैं से तोर आज देहपा गोटे हला जे तू घर पलि जाइचु बासा हेलुनी तापर तो घर लोक बुझेनि आज तोर माँ बापा अच्छा बुझिले माँ बापा पर भाई भाव तो कथा बुझे कथा अच्छी तेम तो लाइफ रिस्क किए नब तेम तो आश्रम आश्रम रही आश्रम तो दायित्व नब आश्रम रहा तक आश्रम ये हाँ पड़ो आश्रम ये हाँ पाठी पूरा चुप कर तेरे पूरा बर्तमान चुप हो रही कि कहानी कहनी है जहाँ जी बतौर कर सी आगुरी जो हुड़पुड़ी कहीदे बर्तमान बहुत कमी गलानी है धीरे 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 बदल शिक्षा जड़े शिक्षा लाभ कले हाँ जो आम रहा राग एसब जिन बुझा दरकार निहाती से जिन सी आग चिन्ह जान माँ पाखे समर्पण कर धीरे धीरे तार कम बुझीपारे तार जो माने हिटमेंट रोची फटकने जी जहाँ पैसा कही दूची से जिन से कंट्रोल कर ना कंट्रोल कि से माइनस ही चल तो जड़े शिक्षा लाभ करिया भितर यदि एई सब जिन सब धरिला त निश्चित भाव से गोटे समानता भाव आसो आसो माँ से कथा कहले आम परिस्थिति आश्रम जाटा को खराब कि तापर ये कहीं खुशी रही पारनी समस्त खुशी रही तार खाଇବା चिंता नहीं तार रहा चिंता नहीं तार देहपा चिंता नहीं तापर भी से कहीं खुशी रही पारनी तार तो सब सुविधा आड़ी कराई से जो सेल गठन भीतर अवस्था ठीक नहीं भीतर अवस्था से सेल बंद गठन ना तो भीतर अवस्था जेहेतु ठीक है नहीं प्रथम पहुंचला पर जो के दिन हम रहिलु हां सेटु आशा पे इच्छा करनु बस हला कि हां माने एमिति सिचुएशन सेठी पहुंचला माने ये सेई सेल टा धरि छी से सेटु आशा पे आसीबा को इच्छा करे तर सी जगह को जो जाई छी ताबे गोटे भलो सुजोग अछि कि से सेटा को ठीक रे बुझी परनी एबे धीरे धीरे जानी गलानी जे ओडिसा रे गले मोट बड़ आम अवस्था आउरी सांगाती हो जेमिति ले एठी मरी पड़ी कि रहिबी काहे किछि कथा कहबी नाही धीरे धीरे बुझी गलानी पार्टी भी चुप हो गलानी रही जा लगे ते 4 वर्ष तो 10 वर्ष लगी पारे है तोर तो किसी असुविधा तो करूना ना भाई खाया पे दौरान घर भी देते मोर सब सुविधा मतलब कले बास खाली आश्रम ये अपेक्षा कर तो थे आश्रम ये गले तो लाइफ रिस्क आश्रम नहीं जो देह पा बड़ बड़ खराब है लक्ष लक्ष खर्च हम है घर लोग तो देवे है तेणु आश्रम ही बुझ आश्रम तो चुप हो रही तेणु आश्रम सब थी सत्य बस खुशी मुहर हसटा ना तार कारण कौन सब तो सुविधा अच्छी आश्रम सी कहीं हसी पारनी कहीं खुशी रही पारनी ता भीतर अवस्था ता दुखर कारण भीतर अवस्था मात्र से कथा माँ कहते परिस्थिति सजाड़ दिया गले भी प्रकृत में से सब अनुकूल हेले से निजे जहाँ ठीक से भाया रही एठू गले जहाँ से गले से गले भी से ही हम समस्ते भावती से माने दुर्बल और विषन्न कारण लोक मैंने से भल व्यवहार करूना से कौन भाव ए लोकटा आजिकल कौन कहे खाली भल व्यवहार मत करूना तात्सल्य कर एक प्रकार भावना से नपर से कर मत तो से व्यवहार कले सी जड़े भल व्यवहार कर आम सब डायरेक्ट अन्य मान व्यवहार भल आशा कलु अन्य मान भल व्यवहार केत मिल आग निजे भल हेले अन्य जने भल व्यवहार दब तेणु अन्य जने भल व्यवहार करने को मत आग भल व्यवहार करने को पड़ो माले एटा लिखिं इफ यू विश टू बी रेस्पेक्टेड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेबल ओडिया हला जदि तमे अन्य मान इफ यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड अर्थात तमे जदि चाहुच सम्मान पाइया ताले प्रति मुहूर्त रे तुम सम्मान योग्य हो जदि तुम चाहूच अन्य माने तुमको प्रेमपूर्ण व्यवहार करंतु एटा शिक्षा वर लिखा है जदि तुम्हें चाहूच अन्य माने तुमको प्रेमपूर्ण व्यवहार करंतु ताल प्रथमे तुम्हें अन्य मान को प्रेमपूर्ण व्यवहार करो जदि तुम्हें चाहूच अन्य माने तुमको सम्मान करंतु ताले तुम्हें आगे सम्मान योग्य हुआ तेणु ये जो अन्य माने प्रेमपूर्ण व्यवहार करंतु यदि आमे चाहूचु ताले हमको कौन करिया पड़ो आमको प्रेमपूर्ण व्यवहार करा माँ का बाणी शिक्षा बही ये लिखाई पिला माँ ये कथा कही तेणु आम भाव लोक गुड़ाक आजिकल ये या से समस्त खराब मु भल ना कौन ये खराब सी खराब सी खराब सी खराब सी खराब भाई दुनिया मु भल या
ମତେ ଏମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଦେଖାଗଲେ କେମିତି ମୋ ଭିତରେ ସେ ଖରାପ ଭାବନାଟା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଖରାପଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମତେ ଖରାପ ଦେଖାହେଲେ ଏଠି ବଲଟା ଜଳୁଛି, ଧଳା ଲାଇଟ୍, ମୁଁ ନାଲିଆ କରି ଘୁରେଇବି, କଣ ଦବ? ନାଲିଆ ଆଲୁଅ ଦବ ନା ଧଳା ଆଲୁଅ ଦବ? ନାଲିଆ ଆଲୁଅ ଦବ। କିନ୍ତୁ ବଲଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜଳୁଛି, ଧଳା ଦଉଛି। ଯେ ଲାଲ ଜରି ଘୁରେଇ ଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ଲାଲ ଆଲୋକଟା କଣ ପଡିଲା? ଲାଲ ଆଲୋକ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଜରିଟାକୁ ଯଦି ଉଠେଇଦବା ତାହେଲେ ଯେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା ଧଳା, ଠିକ ସେମିତି ଧଳା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଆମ ଚରିତ୍ର ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଖରାପ କି ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ହବ ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ଚାବେ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଲି, ସେ କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେ ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ଅପା କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ହଁ ଦୁନିଆରେ କାମ ଭଲ, ସବୁ ଖରାପ, ମୁଁ ଭଲ ନା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ଖୋଜିକି ଆଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଯାଅ 6 ମାସ ଟାଇମ ଦିଆଗଲା ଉଭୟଙ୍କୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଖୋଜିକି ଆଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଲିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୌରବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ବୁଲିଲେ। 6 ମାସ କାଳ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପାଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଲିନି, ଆପଣ ମତେ ଖରାପ ଲୋକ ହିଁ ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଲିନି। କଣ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଖରାପ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଲେନି? ଯେହେତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ଖରାପ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କେହି ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଲ ଲୋକଟେ ପାଇପାରିଲାନି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖରାପ ଲୋକଟେ ପାଇପାରିଲାନି। ତାର କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜେ ଭଲ, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ଖରାପ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଖରାପ। ତେଣୁ ଭଲ କିଏ ଖରାପ କିଏ ଏଟା କାହା ପାଖରେ ଆମେ କହିବା? ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହେଇକି ରହିବି। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନୁହେଁ କେବେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ସୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଗ ନିଜେ ଭଲ ହେଇ ଉଠିବି। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ହବା ହଉଛି ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥାର କାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଣ ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ମନକୁ ହେୟ ମନେ କରେ ହେଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକେବାରେ ବୋକାମି। ମା କଣ କହିଲେ? ଏହା ଏକେବାରେ ବୋକାମି। ଯାହା ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉଟା ବଦଳିବା ଦରକାର ସେ ଅନ୍ତର ଚେତନାଟା ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବା, ଅନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବା, ଅନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କେହି ଦୁନିଆରେ ଖରାପ ହେଇପାରିବେନି। ଦୁନିଆ ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉ ନା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲରେ ଆରାମରେ ତା ଭିତରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଅ, ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗ ମନୋଭାବକୁ ବଦଳାଅ। ମଣିଷ ଆଗ ତା ମନୋଭାବ ବଦଳୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ମନୋଭାବଟା ନ ବଦଳିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠିକି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସିଛି? ମୁଁ ଏଠି ଘର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ଘର କାମଟା କୋଉ ମନୋଭାବରେ କରୁଛି? ମୁଁ ରୋଷେଇଟା କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବ ରୋଷେଇଟା କରୁଛି? ମୁଁ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବରେ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି? ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବରେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛି, ମା ଖାଇବେ, ମା ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେ ସେଇ ଭାବରେ କରିଚାଲିଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତାର ସଜାଡି ଚାଲିଛି, ସଜାଡି ଚାଲିଛି, ସଜାଡି ଚାଲିଛି, କନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆସିଲେନି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ଖାଟରେ କାହିଁ ସଜାଡୁଛୁ ଫୁଲ? ଫୁଲ ଭଗବାନ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଫୁଲ ସଜାଡୁଛି, ଫୁଲ ସଜାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ନଉଛି। ଶେଷରେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଫୁଲ ସଜାଡୁଛି, ଭଗବାନ ଦିନ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ।
ଭଗବାନ ଦିନେ ଆସିବାକୁ ତା ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଭିତରେ ଭାବକୁ ଠିକ ରଖିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଙ୍କ କୃପା ନାହିଁ, କିଏ କଲା ନାହିଁ? କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମ ମନୋଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ଠିକ ମନୋଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଧରୁନୁ, ଠିକ ମନୋଭାବରେ ଆମେ କାମ କରୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତୈଷିତାର ଭାବ ବା ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଆମେ ଆଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ତାର ଏମିତି ହେଇଯାଉ ସେମିତି ହେଇଯାଉ, ସେ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ନା, ମୋର ତା ସହିତ କଣ ମତଲବ ଅଛି? ଏକୁଟିଆ ରହି କେବେ ରହିପାରିବାନି। ଅଙ୍ଗୁରି ପେନ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ତା ପଚିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିବାଟା ଡେରି ହବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁରଟା, ସେ କଣ ହବ? ସେ ଆଗ ପଚିଯିବ। ତେଣୁ ପେନ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଭଲ ନା ପେନ୍ଥାରୁ ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ଭଲ? ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଲେ ଭଲ ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଡେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡେ ରହିଲେ? ମନୋଭାବ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନୋଭାବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ରହିବ, ପ୍ରେମ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ। ଆତ୍ମୀୟ ଆମେ କୋଉମାନେ କହୁଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ନା ପରିବାର ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମୀୟ କହୁଛେ? ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ। ଆତ୍ମୀୟର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଏଇଟା, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ସେଇମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୋ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କଲା, ସିଏ ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ। ସିଏ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଖୁସି ହଉଛି, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମୀୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇନା କରୁଣା ଭାଇର ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରୁଣା ଭାଇର ଆତ୍ମୀୟ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଅପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅପାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମୀୟ। ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ। ଏଇଟା ଆମ ସାମାଜିକ ନିୟମ। ଆମ ସାମାଜିକ ନିୟମ କହିଲା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ। ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେଣୁ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଠିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମୀୟ କିଏ? ଆତ୍ମାର ବିକାଶରେ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା ଆତ୍ମୀୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବର କଥା, ଏଇଟା ହେଲା ଚେତନାର କଥା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମୀୟ କିଏ। ଯଦି ଆତ୍ମୀୟ ହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟେ ପରିବାର, ମାତୃ ପରିବାର କହୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ପରିବାର କହୁଛୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ମାନିବା, ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଚାଲିବା। ମା ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲେ ମା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆମେ କେହି କହିପାରିବେନି ଜଣେ ପୁରା ଠିକ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲି କଣ ପୁରା ଠିକ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଡାକିବି ନା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଡାକୁଛୁ ଠିକ ହବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧକ ସାଧୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କଣ ଘରୁ ପୁରା ଠିକ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସଜାଡି ହେବେ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସଜାଡି ହେବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲା ତାର ସଜାଡି ହବାଟା ସେତିକି ହବ। ସୁଯୋଗ ସେଟା। ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକା ନିଜକୁ ବଦଳିବାର ଏଟା ସୁଯୋଗ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ନିଜକୁ ସଜାଡିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିତେ ପାରୁଛ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯେତେ ଆପଣେଇବା, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଡାକିବା, ଆଉ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବି। ମୋ ନିଜ ଭୁଲଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ଏଇଟା ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା କଥା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋର କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ, କୋଉଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। ତେଣୁ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଜାଣିବି। ମୁଁ ଯଦି ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର ନ ଆସିବି ତାହେଲେ ମୋ ଭୁଲ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, କଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସାଧନା କଲେ ହବନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛି ଉଠେଇବ କିଏ? ମୁଁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି ପଡିଗଲେ ଉଠେଇବ କିଏ? କେହି ଉଠେଇବାକୁ ନଥିବେ ହେଲା। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି
ମୁଁ ପଡିଗଲେ ମତେ କେହି ଉଠେଇବାକୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ପଡିଗଲା ଉଠେଇ ଦବ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁରରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିଲା ମତେ ଭାରି ବଡିଆ ହେଇଛି, ମୋର ଚୋରି ହେଇଗଲା, କଣ କରିବି ଏଠି? ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ମୋର ପଇସା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିବି କେମିତି? ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ କୋଉ ହୋଟେଲ ଯାଇକି 2-4 ଦିନ କାମ କରି 2 ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସିବି, ନହେଲେ ଆସିପାରିବିନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପଇସା ପତ୍ର ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତା ଆସିବା ବାଟ କରିଦେବେ। ତା କୋଉଟା ସୁବିଧା? ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାଟା ସୁବିଧା ନା ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ରହିବାଟା ସୁବିଧା? ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି କରେ। ତେଣୁ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମୋ ଭୁଲଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ନ ଆସିଛି, ସମୂହ ଭିତରକୁ ଆସିନି, ତାହେଲେ ମୋ ଭୁଲଟା କିଏ ଦେଖେଇବ ବା ମୋ ଅସୁବିଧାର ବେଳେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ? କେହି କରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ହବ ଏବଂ କଣ ତୁମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ ତାହା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅ। ମତେ କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଟା ମୋର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ମୁଁ ଏଇନା କହି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ, ମାକୁ ଭରସା କର। କାରଣ ମାକୁ ଡାକିଲେ କଣ ହୁଏ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାକୁ ଡାକିବା। ଆଉ ଯଦି ତମର ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ଡାକ, ଆମ ହେ ମା ପା ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ସାଇଡ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପରିସରରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ? ବୀର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ ହେଲା। ବୀର ଶକ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ କଣ କରି ହିସାବ ମିଳିବନି, ବୁଝିଲା। ଯଦି ମାଙ୍କର ପରିସରର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ତାହେଲେ ବୀର ଶକ୍ତି ଅଟିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବ, ମୁଁ ତା ଆଟାକ କରିବି ହେଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ତେଣୁ ବୀର ଶକ୍ତିର ପରିସର ଆମ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର ବାହାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରୁ ବାହାରିକି ଯଦି ପଳେଇ ଗଲେ ଗଲା, ବୀର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କାବୁ କରିଦବ, କେବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବାନି। ତେଣୁ ସେଇ ମନୋଭାବଟା ଆମର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରହିବି, ମା ମତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ, ବାହାର ଶକ୍ତି କେମିତି ମୋ ଭିତରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରିବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଅନୁଭବ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଟା ସବୁଦିନ ହବ ନା ନାହିଁ, ମାକୁ ଡାକିବାଟା ସବୁଦିନ ହବ ନା ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାଟା ସବୁ ସମୟରେ ହବ ନା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ତା ମନୋଭାବ ଭିତରେ ତିଆରି କରିନି। ତେଣୁ ସେ ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, କହୁଛି ହଁ ସକାଳେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦବା, ଧୂପ ଦେଇଦବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦବା, ଧୂପ ଦେଇଦବା। ଖାଲି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ ହବନି, ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକେଇଲେ, ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜପିଲେ, ମା 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 ଜପିଲେ, ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଆମ ଚାରିପଟେ ରହିବ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ବାହାରର ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା, ମାଙ୍କ ପରିସର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆଟାକ କରିଦବ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ। କେତେ ତୁଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ମାନେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଚାରିପଟେ। ବୀର ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବାଟଟା ଆମେ ଖୋଲି ଦଉଛୁ, ତମେ ଆକ୍ରମଣ କର, କେମିତି? ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାଖରେ ଅଛୁ, କୌଣସି ବୀର ଶକ୍ତି ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାକୁ ଦୂରେଇଲା ମାନେ ଗଲା, ବୀର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆଉ ଏଠି ରକ୍ଷା ମିଳିବନି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି। ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ହାତ ଗୋଡ ହଲୁଛି, ମୋ ହାତ ଗୋଡ କାମ କରୁଛି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, କାନରେ ଶୁଣୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝୁଛି, ମା ମୁଁ କଥା କହିପାରୁଛି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁଛି, ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ମା, ମୋ ଚାରିପଟେ ମା, ମୋ ସାଥେ ସାଥେ ମା, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ମୋ ସହିତ ମା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କଣ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? ମା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଡିଗଲୁ, ସେଠି ମା ଅଛନ୍ତି।
तेणु से कठिन परिस्थिति भितर असुविधा भितर माँ अच्छा आम दुख पाऊँ दुख भितर आम सहित माँ अच्छा यही अनुभव जब रहा तार जोटा दुख होके से शेष में सुजोग माँ कहते अतीत को भविष्य दिगरे एक प्रस्तुतिर क्षेत्र रूपे ग्रहण कर अतीत जहाँ सब शिक्षा पाइलु एटा भविष्य साहाय्य करे अतीत नुहे अतीतर शिक्षा को सांग नहीं अतीत को नुहे अतीत कौन सब शिखिलु अतीत गोटे कथा जानलु आमर भक्ति दरकार अतीत गोटे कथा जानलु भगवान को डाकिवा दरकार अतीत गोटे कथा जानलु भगवान बोली जने कि अच्छी से सारा संसार को चलाउछन तेणु शक्ति न पाइले आम किसी करिपरिबा नाही हला तेणु मोर सब से भगवान का शक्ति उपर भरोसा करिया दरकार भगवान का शक्ति मो भीतर काम करिया दरकार तेणु एबे मु कौन करिवि अतीत शिक्षाटा पाइली एबे कौन करिवि मो भीतर केमिति भगवान का शक्ति काम करिवो मुझे चिंता करी मत केमती भगवान सुरक्षा देवे मुझे बाट करी एवं प्रस्तुत करी तेणु अतीत जहाँ जहाँ कराई तर छुआटी बाबू आम पाठ पढ़ुचे से कौन चककल शिखिनी अक्षर शिखिनी मिशाण फेड़ाण गुणन हरण कौन शिखिनी ताले ये जो चककल शिखा एबीसीडी शिखा है शेष कौन हम आग क्लास पाठ को पढ़िया साहय कर ना से प्राइमरी क्लास चककल एरा सब शिखि न इंग्राजी अक्षर से जान न गणितर संख्या से हिसाब कर जान न संख्या लिखी जान न बड़ क्लास को डायरेक्ट बईटा देले से पढ़ कि बाबू कर तेणु तेणु प्राइमरी स्कूल जो पाठ सब पढ़ुचु बड़ क्लास बुझापी जानापी बड़ क्लास पाठ को प्राइमरी क्लास पाठ साहय कर किंतु प्राइमरी स्कूल पाठ जे हाई स्कूल पढ़ला से तो प्राइमरी स्कूल को जाऊनी बैग बस्ता धरी कौटी हाई स्कूल को जाऊँगी प्राइमरी स्कूल पाठ पढ़ी बोली से ज्ञान टिकता को हाई स्कूल पाठ को बुझे साहय कर प्राइमरी स्कूल पाठ से पढ़ी न था मूल संख्या जान न था अक्षर जान न था शब्द जान न था वाक्य जान न था गुणन हरण मिशाण फेड़ाण जान न था हाई स्कूल पाठ पढ़ी पारता किसी कर नहीं तेल अनुमान कर अतीत केमी भविष्य साहय कर आदौ दुस्साध्य कार्य नुहे माँ ये कथा यहाँ कौन समझ कर निश्चित कर पूर्ण निश्चित तुम्हें यहाँ अति सहजरे कर माँ कहते माँ कह पूर्ण निश्चित तुम्हें ये कमटा निश्चित कर तुमर ये असुविधा देखा देछि एथुरे सूचना मिलुछि जे तुम भितर एपरी गोटाए किछि अछि जा अतिशीघ्र परिवर्तन आवश्यक करुछि अर्थात एपरी किछि जहाँ दिव्य चेतना सम्मुख को आसवा को अस्वीकार करुछि तुम जदि तुम चेतनार परिवर्तन करि पारिबो तेबे ए असुविधा टी कुआडे उभेई जिवो हला गोटे असुविधा आसी पहुंची असुविधा आसी माने जानिबा किछि गोटे परिवर्तन हमर होबार अछि सेते असुविधा आसी तेणु ये सूचना मिलूँ तुम भीतर किसी गोटे अच्छी जहाँ अतिशीघ्र परिवर्तन आवश्यक करुच्ची अर्थात एपरी किसी जहाँ दिव्य ज्योतिर सम्मुख को आसवा को अस्वीकार करूनी जहाँ भीतर गोटे माने वीर शक्ति क्रिया कर माँ कथा अड़ुआ लगे माँ कथा अड़ुआ लगे माँ को फोटो पाक से आसो साहस इच्छा कर हुए तो जबरदस्ती आसी बसी पारे कि रही पार क्या भर गोटे वीर शक्तिर प्रभाव क्रियाशील कर माँ को कथा भल लगे माँ को फोटो भल लगे माँ का कार्यधारा तो भल लगे हे यहाँ कौन कर खाली बेकार गोटे है से घर घर भीतर भीतर होता न करते भल हाँ बुझा भगवान कार्य को आम के व्यतिक्रम कराइबानी कौन कृपा आम भीतर काम कर आम मन इच्छा भगवान नुहति भगवान को इच्छा आमे भगवान को इच्छा आमे आम इच्छा भगवान नुह आम जहाँ इच्छा करिया भगवान से करेंगे ना भगवान जहाँ कहते आम से करिया किए कौन कर तेणु आम यही कथा सहज बुझी पार्नु
तो जाओ अर्थात तुम्हें जदि तुम चेतनार परिवर्तन कर तेरे असुविधा कड़ू हो चेतनार परिवर्तन है अशुद्धतार प्रभाव रही चेतना बदली जीव ये असुविधा रही जड़े जो बाह्य परिवर्तन आशा करुता आवश्यक करुता यार अर्थ जे तांकर द्वार अंतर उन्नति होनी मु तार उदाहरण दे जन को तो मु माँ को मोर खाली घर द्वार टंका पैसा एडा सब ना हाँ ट्रक पत्र हो जाता ट्रैक्टर पत्र हो जाता जमबाड़ी गुड़े हो जाता मार्केट कम्प्लेक्स कर दियंती बैंक रे बालांस रखी दियंती ताले सीना माँ अच्छा कहबी मोर एडा दरकार हे भगवान भगवान कथा छाड़ आ मोर कामटा ठीक तो मोर ऐसे काम करने शक्ति किए दब काम करने शक्ति किए दब मु कह कम न कले खाया पाइबी कौटी मोर आग कम ठीक अच्छे कम कर से कम करने शक्ति किए दब भगवान देवे ना किए दब मु कह कम न कले खाया ठीक अच्छे कम न कले खाया अधारू कौच कमटा जड़े करमी सी शक्ति पाइब कौटू काम करने जो शक्ति दरकार जो उत्साह दरकार जो आग्रह दरकार जो प्रेरणा दरकार जो आवेग दरकार से किए दब भगवान ही देवे तेना भगवान का शक्ति यदि काम न कर हाथ गोड़ थिले खाई लोक मैंने आजिकल देखो विभिन्न प्रकार रोग सब है प्रचुर प्रचुर टंका डॉक्टर को तुम डायबिटीज ना तुम या खाई पार घरे जिते दिले कौन से खाई पार सी खाई पार रोजगार प्रचुर कर खाई पार कि खाई पार कहीं तो रोग गोटे सेमती तेना डाक्तर मना कला तो ये जिन खाइबू से खाई पार से भाया भगवान का शक्ति यदि कम न कर मनीष कौन कर किसी कम कर जिते जहाँ तार कि तेणु बाह्य उन्नति को आगे देखा भितर बदली गले बास सब जो अवस्था जोड़ी थे भी खुशी रहा जोड़ी रही भी खुशी रहा टंका खुशी कारण गोटे कथा आम सब जाना टंका आदौ खुशी कारण भल हेले खुशी जन जन भल हो निश्चय खुशी माँ कहले जार अंतर उन्नति होताए जार भितर परिवर्तन हो विकास से सर्वदा से एका बाह्य परिवेश रे बेस भल भाव जीवन यापन करें जार भितर उन्नति हो कौन कर जोड़ी रखीदे भी से खुशी रहा जोड़ी रखीदे से खुशी रहा खुशीटा तार बाह्य संपर्क नहीं भितर तार खुशी मिलूँ भितर तार आनंद पाँच भितर जी आनंद पाँच से जोड़ी गला भितर आनंद पाइब किए मत आनंद देला के नदेला के जायस नहीं खुशी तार बाहर आसुनी से बाह्य उपर से खुशी को लाभ करने चाहूनी तो माँ से कथा कहले तो से समान परिवेश भितर से बाह्य परिवेश से माने बेस खुशी रही पारे एवं से एका बाह्य परिवेश निरंतर से सम्मुख में नुआ नुआ सत्य स्फुरण कर बाह्य परिवेश नुआ नुआ कथा देखद अरे यहाँ भावुल ओडुआ बोली तो मत बढ़िया नुआ कथा देला तो नुआ नुआ कथा ता भर से जापर भितर कारण खुशी रोचे तो से अवस्था कौन आसला मो पाक ये घटना कौन आसला मत कौन शिक्षा दब मुझे भर कारण खोजे खोजु खोजुका से नुआ कथा गुड़ाक जापर समस्त बाह्य परिवर्तन आंतर रूपांतर एक स्वतस्फूर्त एवं अपरिहार्य परिप्रकाश सेवा एकांत वांछनीय भितर जा बाहर मोर सहीटा ही हवा दरकार मु भितर गोटे रूप बाहर आउ गोटे रूप एटा डुप्लिकेट एटा छाड़ ना भितर गोटे बाहर गोटे एटा नुहे भितर जा बाहर भी से हवा दरकार साधारणतः सांसारिक जीवन में सकल उन्नति आम जहाँ अंतर अग्रगति करुचु ताहार एक बाह्य प्रस्फुट नेबा उचित भितर आम जो प्रकार अग्रगति कलु बाहर से फुटेवा दरकार है भितर भल हेले बाहर से भलटा फुटो भितर खराब हेले बाहर से खराबटा फुटो तेणु कौटा हवा दरकार भितर भल हवा बाहर भलटा को कार्यकारी करे तो समय गला आलोचना रखा गगने मजिली मोते भूली
গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি, গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি। মাটির মুকুমুদিনী সতত শুভ্র হাসিনী, মাটির মুকুমুদিনী সতত শুভ্র হাসিনী, নিরিমল কোଳ পাইগলি, সে কোଳରେ কাদম্বিনী নিরতে ଶୋଇ ରହିଲି, ସେ କୋଳରେ କାଦମ୍ବିନୀ ନିରତେ ଶୋଇ ରହିଲି, କେତେବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରିଲି, ଗଗନେ ମଜିଲି ମୋତେ ଭୁଲି, গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি। অশ্রুধারাটিয়ে হই বহিলি অশ্রুর নই, অশ্রুধারাটিয়ে হই বহিলি অশ্রুর নই, কেতেବେଳେ জানি ନ ପାରିଲି, অজাଣতে অকিঞ্চিতে অশ্রু ମୁଁ ଯେ ହୋଇଗଲି, অজাଣতে অকিঞ্চিতে অশ্রু ମୁଁ ଯେ ହୋଇଗଲି, গগনে মজিলি মোতে ভুলি, গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি। মা কোଳ ଛୁଆ ପରି ନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ଧରି, ମା କୋଳ ଛୁଆ ପରି ନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ଧରି, আকাশে পবনে হজিগলি, সাগর তটিনী ମୁଁ ଯେ ମୋତେ খোঁজি ନ পাইলি, সাগর তটিনী ମୁଁ ଯେ ମୋତେ খোঁজি ନ পাইলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি, গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি, গগন চন্দ্রিকা হেবি বলি, গগনে মজিলি মোতে ভুলি। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।